मोर तो सिविल लाइन इच्छा तो आगे पर मु यूपीएससी टी प्रिपरेशन करने चाहूँगी तो प्रोफेशनल मु गोटे टीचर लाइन जिन मामा कहले तो टीचर लाइन रखी सहित मु कॉम्पिटिटिव एग्जाम देवी आईएएस रो। गतकाली प्रकाश पाई दशम श्रेणी फलाफल से ओडिशा रे वर्तमान 95.33% रही बेले गजपति जिला 1 नंबर स्थान हासिल करिछि। गजपति जिलार 6टी ब्लॉक मध्य 6 जन पिला A1 ग्रेड पास होइथिया मध्य मोहना ब्लॉक रो ढेपागुड़ा पंचायत गोठकेली हाई स्कूल रो आद्यशा रानी प्रधान आमे तांको सह सीधा सड़क आलोचना करिबा। नमस्कार, मो ना आद्यशा रानी प्रधान, विद्यालय नाम सरकारी उन्नत विद्यालय गोठकली। अच्छा, केते मार्क पाइथिले? हाँ, 600 केते मार्क पाए? 559 मार्क रखी कृतकार्य लाभ करछि। हाँ। अच्छा, जत्ते बेले रिजल्ट देखले को माध्यम रे देखले? निज घरे रहिते मोबाइल माध्यम रे देखलो ना कंप्यूटर सहायता नै अन्य कोठी देखले? नहीं, निज घरे मोबाइल माध्यम रे ही देखिछि। अच्छा, केते बेले जानिले रिजल्ट जतले बाहरी होतिला मन रे किछि भय नथिला कि? हाँ, भय तो रहबा निश्चित। टिके भय थिला, जानिछि तो भलो करिछि रिजल्ट तो टिके टिके भय रहउतला। मो रिजल्ट बाहरिबा समय रे मो बापा माँ ही मो पाखरे थिले तो रिजल्ट जब देखिलु बहुत खुशी लागला। A1 ग्रेड जो तू रखिछि तापर तो रिलेटिव माने कॉल आसला, सब जानले, खुशी हेले समस्ते। हाँ। अच्छा, केते घंटा परिश्रम होतिला पढ़ा पढ़ी रे? हाँ, दिन को 6 ରୁ 7 घंटा परिश्रम करुथिले। मैथ, साइंस, इंग्लिश आ बाकी अन्य विषय को मध्य समान भाव रखी पढ़ुथिली। आ मैथ, साइंस, इंग्लिश अधिक ध्यान देता सब प्रभु जगन्नाथ कृपा रही। अच्छा, तुम सफलतार पछरे तार हाथ अछि? हाँ, मो खास करी मो मामा बाबा तापरे आम गोठकली रो सार मैम आ HM सार आ जेतिकी गुरुजन समस्ते आ कलेक्टर मध्य डीओ सार बीओ सार तांकर जो प्रयास कार्यक्रम जो से तांको तत्वाधीन रे परिचालित होतला से ताहा मते बेसी उत्साहित करथिला। अच्छा, आउ किछि अधिक मार्क रही थांता बोले भाबुछन ना जति किछि ठीक अछि बोले भाबुछन? हाँ, आशा थिला 95 प्लस बोली किंतु इंग्लिश रे टिके मार्क कमी जाइछि सेति भाई 93.16 रहछि। निश्चिंत भाव में आपण देखुले कि जे आलोचना करूँ जे आद्यशा राणी थिले आमे बाबा सहित आलोचना करी। आज्ञा नमस्कार, मो ना प्रदीप कुमार प्रधान। मो झीर रिजल्ट बेली कृतकार्य मु बहुत आनंदित एवं उत्साह एवं बंधु बांधव मान जो शो छुटुची कॉल से बहुत खुशी लगुच। आ विशेष कर धन्यवाद देवी गोठकली हाई स्कूल प्रधान शिक्षक एवं तांको शिक्षयित्री मानकु एवं गुरुजी गुरुमा मानकु आउ आमर जो डीओ एवं कलेक्टर मानकर प्रयास जो जहाँ जहाँ उत्साहित कार्य करने पाठ पढ़ाई जहाँ जहाँ तांकर एडेट जहाँ जहाँ से सहयोग आज मो झील 1 नंबर ये आसी। अच्छा, केते घंटा परिश्रम करथिले तांकर रहिबा खाइबा सब दायित्व नउठवा कथा भी कर मिनिमम से 6-7 घंटा परिश्रम करती। अन्य समय रे सी होमवर्क रिविजन करती आउ खाइबार लाइट खाती बेसी उसको परीक्षा मिली से प्रिपेयर होती। आगुरी सी गजपति टपर ही आसते NRTS टपर थे, एसए कंपिटिशन टपर थे, AI माध्यम रे जो गोटे प्रोग्राम भी साइंस कार्यक्रम थे सी भी पुरस्कृत होते। निकट गत निकट अतीत आईन मंत्री एवं कलेक्टर महोदय आम विकास पथे रे सम्मान करथिले 1 नंबर हिसाब। निश्चिंत भाव में आद्यशा रानी जिते भी प्रशंसा कले कम पड़ भावुँ जहाँ बाबा मुहर आम शुणुले बहु जगार उत्तीर्ण प्रशंसार स्व छुटुले मामा सहित आलोचना करी स्वागत जोग्य शुभेच्छा बार्ता देछु। कौन रहिबा आपन ना सहित झियो पई बोली केते खुशी अछंती जेतो मो होची आद्यशा रानी रो मामा, मो ना रश्मिता प्रधान आ मो झियो तो मो पई आदर्श गर्व कहीं से पिलाटी दिन ही बहुत परिश्रमी भल पाठ पढ़े आ मु ही ताकू गाइड करी आसी पूरा 8 पर्यंत ताकू मु पढ़ाउतली
ଆଉ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଏ ଆଗୁଆ ସବୁଥିରେ। ଘରେ ସବୁ କିଏ କିଏ ବନ୍ଧୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ଘରେ ମୋର ଦିଟା ଛୁଆ, ଦିଟା ଝିଅ, ବଡ଼ ଝିଅ ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ସାନ ଝିଅ, ଆଉ ବାକି ଆମେ। ବଡ଼ ଝିଅ ଟପ୍ପର ହେଲା, ମନରେ ଖୁସି, ତାପରେ ପରେ ସାନ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ସବୁ ଲାଗି ରହିବ କି ଝିଅଙ୍କ ସେଟା ପଛରେ? ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା ତ କିଛି ହେଇପାରିବ ଆଚ୍ଛା, ନାହିଁ। ଝିଅଙ୍କୁ କଣ ରଖିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯେମିତି କି ଯେହେତୁ ମୁଁ ହେଉଛି ଜଣେ ଟିଚର, ତେଣୁ ମୁଁ ବି ଚାହେଁ ମୋ ଝିଅ ବି ଗୋଟେ ଭଲ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହଉ, ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ାଉ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେ ଯାହା ହବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ପ୍ରଥମେ ହଉ, ତାପରେ କ୍ୟାରିୟର ତ ହବ। ତା ସିଏ ମନରେ କେତେ ଗର୍ବ ନିଜକୁ ଲାଗୁଥିବ କି ଯେ ବହୁତ ଗର୍ବ, ବହୁତ ଗର୍ବ। ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଆଗରୁ ବି ଏବେ ବି ବହୁତ ଗର୍ବ ଥାଏ। ସାଇ ପଡ଼ିଶା କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଫୋନ୍ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଆସିଲାଣି କାଲିଠୁ? ବହୁତ କଲ୍ ଆସୁଛି, ଆମର ଟିଚର ମାନେ ବି ସବୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ମୋ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଯାହା ଦେଢ଼ଶୁର ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ ଆସୁଛି। ଆମ ଭାଇ ବାବା, ମୋ ବାବା ବୋଉ, ଆମ ପରିବାରର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ, ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରହ, ଆଉ ସେ ସବୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଶୁଣିଥିଲେ ଆଦ୍ୟଶା ରାନୀଙ୍କ ମାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ମା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ, ଆପଣ ତ ତାଙ୍କ ବାଇଟରୁ ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନ କରି, ମାନେ ତାଙ୍କ ଭାଷା ହିଁ କିଛି ନାହିଁ କହିବାକୁ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଆଦ୍ୟଶା ରାନୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି। ଆଦ୍ୟଶା, ଯେଉଁ ରହିଲା 559 ମାର୍କ, ଆଗକୁ କ'ଣ ରହିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯେମିତିକି ନିଜର କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି କି ଆଗକୁ? ହଁ, ନିଜର ମୋର ତ ସିଭିଲ ଲାଇନ୍ ଇଚ୍ଛା, ତ ଆଗେ ପରେ ମୁଁ ୟୁପିଏସସି ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ପ୍ରୋଫେସନାଲରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟିଚର ଲାଇନ୍, ଯେମିତି ମାମା କହିଲେ, ତ ଟିଚର ଲାଇନ୍ ରଖିବି। ତା ସହିତ ମୁଁ କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବି ଆଇଏଏସ୍ର। ଆଚ୍ଛା, ସପୋର୍ଟ ଘରେ କିଏ, ବାବା ନା ମମି? ଉଭୟ ସମାନ ପରିମାଣରେ, ଦି ଜଣ ଯାହା ସମାନ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ମୋର ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ମୋର ସବୁ କାମରେ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସବୁଥିରେ। ତମ ପରେ ପରେ ସାନ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସାନ ଭଉଣୀ ଉପରେ ତମ ନଜର ରହିବ? ହଁ, ରହିବ। ସିଏ ବି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼େ, ତ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଗାଇଡେନ୍ସ ମିଳିଲେ ସିଏ ହେଲେ ଭଲ ରଖିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ତମ ଉପରେ ରାଗ କାହାର ରୁହେ, ବାବାଙ୍କର ନା ମମିର? କାହା ରାଗ ଲାଗେନି, ତ ବେଳେବେଳେ ଯଦି କ'ଣ, ଯଦି ଦୁଷ୍ଟାମି ଟିକେ ଯଦି ହେଇଯାଏ, ତ ମାମା ବାବା ଦି ଜଣ ଟିକେ ଗାଳି କରେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଦ୍ୟାଶା ରାନୀ ଯାହା ତାଙ୍କ ଖୋଲା କଥା କହୁଥିଲେ, ବେଳେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି କିଛି ଦୁଷ୍ଟାମି କରିଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ବାବା ମାମା ଉଭୟ ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ କରନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରୁଛୁ ଆମେ ଆଦ୍ୟଶା ରାନୀଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ରହିଛି ସେ ଆଶାଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପୂରଣ ହଉ। ଡେଙ୍ଗା ଓସ୍ତାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ମାଳି, ନିରପେକ୍ଷ।